ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ 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 ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। She is none other than Vijay Tadama, and first of all I would like to thank Bhavanjan, my very dear brother, for having written such fantastic what's it, script. I can't possibly, so many lines, wonderful lines about her, and thanks a million for the tag. मैं respond कर पाया नहीं, मैं आपको respond नहीं कर पाया because I wanted to shoot this video. And what else? We have two special guests, okay, in Mr. KP Rao and Mrs. K. C. Lakshmi, my living gods, parents. So I would like to first of all invite Mr. KP Rao. Credit lies not in our falling, but in rising each time you fall. When the going gets tough, the tough get going. All these things sit perfectly on a total persona. Your Yes, still unbelievable that she did what she did. right, To think that a lady in her early 40s or late 30s maybe, losing her life partner in a manner which is simply gut-wrenching. right, And memory serves me right. She went to distribute prasad of this, what we call Deepam. right. Deepam January, prasad. February, like that. Huh? January, February. Right. February. Right, It is February 14th. right, right. Date is February 14th, Fine. 78. Mm. So, the purpose of puja and all this is to ensure that everybody is okay. Right, right, right. She did that, went to distribute prasad Right, in the neighborhood. right. By the time she returned, Mm. If you can give us a few lines on the legacy that she has left for all of us to follow. What will be she her? that she sort of left a message that we should never say die. Right, never say die, yeah. Yes. Mm. As someone said, Mm. we can't die with the dead. Whoever is dead is dead. Yeah, we can't die We with that. can't accompany him. Absolutely. And she took it and her bereavement. Right, right. He was trained, and it is really fantastic because he was living somewhere in, I think, West Odisha there, Fine. where the communication was nowhere near what it is today. Right. And Despite that, she could come up despite with that, that. yes. Even during her latter stages, like when she was well past 55, 60, when your the normal fitness levels don't exactly match your will or something like that, she could still pull on. She was able to pull on without too much of problem. She was Yes, fit she enough. was mostly trouble-free, Yeah. health-wise. Right. She was trouble-free. She was 80 plus when she was with her grandson Sunny Right. in Calcutta and also Bhubaneswar. Right. Just 3-4 years ago. Right. At that time, I thought, how can a 80-year-old be in assisting a 22, 23-year-old, none else. Fine. And she was doing that. Her passing away was rather surprising in the sense, of course, she's 86. Right. 86 is anything but premature. Right. But still, 1 year back, if someone were to ask me, Mm-hmm. I would have said she could easily touch 90. Fine. But in that way, it is a bit surprising. But having said that, she has been suffering for the last 5-6 months. Right. Virtually bedridden. Right. I had been to their house for at least a dozen times, Right. if not more, Right. in this last half year. Mm-hmm. She suffered.
Right. That way, it is, honestly speaking, it's some sort of relief Right. to her and The dependents. Right, fine. Your association with her is simply incredible in the sense that each time I used to visit the what's it, Jagan Niwas and then Kalimani apartment, she always used to make a special mention about you because you are the one who always used to kind of cater to her needs in a way that the Andhra Prabha and the puzzles and the other things. Honestly, I have not done much. Okay. I don't think I did anything Right. more than what I normally do to others. Right, right, Nothing special. right. But is that probably she may not be getting that much assistance from people who are nearer to her than me. Fine, fine. In that way, maybe whatever I did be a little bit special. Right, right, right. I don't think I did anything special. Fine, but she used to have a special place for you in her heart, and I always remember her saying that, and she used to compare me with you, and she always used to find me not way short of your levels. Okay, so that's nice. That may be to help you to do greater things. No, fine. I don't know, sir. Maybe that she being a fantastic teacher, she must have done those things. Okay, it's very nice, and yeah, today, Telugu, right, with you. మీకు ఎలా పరిచయం అండ్ ఎందుకు స్పెషల్? పరిచయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పెళ్ళయ్యాక తెలిసింది ఆవిడ నా పెద్దత్త గారి పెద్ద కోడలని. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, ఒకసారి ఎందుకో పెద్దది గారి ఇంటి వైపు వెళ్తుంటుంటే ఈవిడ చదువుకోవడం నేను చూశాను. ఓకే, ఈవిడ చదువుకుంటున్నారు నాకు అర్థం కాలే, అంత పెద్ద వయసు వాళ్ళు చదువుకుంటారు. నాకు తర్వాత తెలిసింది, అంటే నాకు అంత బాగా నాకు గుర్తులేదు, కానీ ఆవిడ హిందీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అన్నమాట తెలిసింది. తర్వాత తెలిసింది ఆవిడ ఎలా సఫర్ అయ్యారో, పిల్లలకి ఎలాగా పైకి తెచ్చారో, అంటే సింగిల్ హ్యాండ్ లేడీ వితౌట్ ఎనీ అంటే సపోర్ట్ అని. Here I would like to mention the name of Nanakakka. I think he supported her a lot during her Murthy garu, apart from others. Not least her mother-in-law, Dadumma. Yeah, fine. Right. Lakshminarsimha. Right. That also is very nice. Yeah, yeah. అంటే సపోర్ట్ లేదు అని అంటేను దగ్గరగా ఉండి ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. ఎంత సపోర్ట్ ఉన్నా కూడా అది తీర్చలేదు కదా. ఇంట్లో మెయిన్ ఇలా చేసినందుకు చాలా Correct. కష్టం అన్నమాట. ముగ్గురు పిల్లల్ని పెంచి చదువు చెప్పానంటే అమ్మాయినం చాలా కష్టం. అప్పుడు అప్పడం కూర అన్ని సపోర్టింగ్ ఐటమ్, అన్నం మాత్రం ఈవిడే. చాలా అంటే అప్పుడు ఎందుకో మరి ఆవిడ నేను అలాగే అటాచ్ అయిపోయాం ఒకరికొకరు అన్నమాట. అంత ఫ్రీక్వెంట్గా కలిసేది కూడా ఇప్పుడు లేదు, కానీ ఎందుకో మరి అలాగ అయిపోయింది అనమాట. ఆవిడ ఏ విధంగా అయితే పాపం లైఫ్ లీడ్ చేశారో, నాకు విన్న తర్వాత ఒక మనిషికి ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయి, ఆ కష్టాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, ఏ కష్టమైనా మనం ఎదుర్కొనేలాగా చేసుకోవాలి అన్నది ఆవిడ నుంచి మాత్రం నేర్చుకున్నాను. అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నిజంగా. అంటే ఆ సింప్లిసిటీ ఏమిటో మరి నేను చెప్పలేను. ఎప్పుడు అలా చెప్పేవారు కూడా కాదు, ఒక్క రోజు కూడా అంటే నేను చెప్పలేదు. నాకన్నా చాలా పెద్ద, కాకపోతే ఎప్పుడైనా పాప వెళ్ళాక నువ్వు రావు అని ఫోన్ చేసి నీకు చూడాలన్నది రా అని. అంటే అది ఎలాంటి మనస్తత్వం అంటే ఉపకారం చేయడమే తెలుసు, ఉపకారం పొందడం తెలియదు. అలాంటిది అంటే నాకు కూడా నేను ఐసీసీ పిల్లలకి హిందీ చెప్తుంటే కొన్ని జాగాలో నాకు తెలియకపోతే ఆవిడకి నేను అడిగి నేను నేర్చుకున్నాను. ఒకసారి దేనికి వచ్చారు మన ఇంటికి వస్తే నేను ఆవిడ నాకు విజయకాకు వచ్చి నాకు చెప్పరా అంటే, ఆవిడ హిందీ టీచర్. సో ఉంటాయి కదా ఏంటంటారు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఏం పడతాయో ఆవిడ నేను నేర్చుకున్నాను. అవి నాకు చాలా పనికి వచ్చింది అనమాట. ఎందుకంటే అంటే ఆవిడ ఎంతమందికో మన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే టీచింగ్ లో. అంటే చాలా చాలా అదృష్టవంతురాలు ఆవిడ మాత్రం. నేను ఒక పెద్ద కళగా మాత్రం. అండ్ అంటే జాయినింగ్ అండ్ అమ్మో దాని జాయిన్ కన్నా మనం ఇప్పుడు ఉంటున్నామంటే ఇంట్లో ఆవిడ తాలూకా రోల్ నేను మర్చిపోలేను. ఇప్పటిదాకా ఉంటున్నాము అంటే ఆవిడ చదివే.
రైట్. ఎప్పుడన్నా కూడా ఏంటి అవి చేసిన ఉపకారం ఇదే పొందేవారు ఒప్పుకునేవారు కాదు. అవును. అబ్బా, ఉండే నువ్వు అవన్నీ ఏమన్నా చెప్పకు. ఆ, తర్వాత దీని అడ్మిషన్ అవును. దీని ఏజ్కి అంటే ఏ ఏజ్కి వస్తే అడ్మిషన్ చేయాలి తగ్గిపోయింది. కొన్ని తగ్గిపోయిందని అంటే నేను అన్నాను విజయక్క ఇలా ఉందంటే నువ్వు అప్లికేషన్ వేయ నేను చూసుకుంటాను. చాలా కదా మేజర్. అవును, కరెక్ట్. ఇంతకన్నా నేను చెప్తాను. సూపర్, రైట్. సో part 1 is over, and part 2 I think would like to request the other two members of our family to occupy the seats. Thank you so much, and I think there you go. Any final lines from your side? చాలా కష్టం అనిపించింది ఆవిడని పోగొట్టుకున్నట్టు. కానీ ఇప్పుడు పాప అన్నట్టుగా మరీ ఎక్కువ సఫర్ అవ్వకుండా అబ్బా ఎప్పుడు ఇదవుతుందని అనుకుంటాను. ఆవిడ మాత్రం ముక్తి పొందారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంకో జన్మ ఉంటే నాకు ఆ విజయకే కావాలి. సూపర్, వెరీ గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. हाँ मुझे बिल्कुल याद है, वो वाकया भी याद है कि मेरी उम्र रिक्वायर्ड मुझसे थोड़ी सी कम थी जी, और उस वजह से एडमिशन में थोड़ी सी दिक्कत थी जी. तो फिर उन्होंने मदद की और फिर उसके बाद मुझे एकदम याद आवाज है। थोड़ी सी ऊंची कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, याद है बिल्कुल। अर्ली 90s की बात है और मतलब मैं थोड़ी जल्दी मैंने 5th कंप्लीट कर लिया था और जब हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए गए तो उम्र मेरी थोड़ी छोटी थी, कम थी, जो रिक्वायर्ड एज थी उससे थोड़ी कम थी। और मुझे अभी जो रिसेंटली मैं गई थी अपने स्कूल, मुझे वो सब याद आया जी. तो उनकी काफ़ी मदद मिली और उन्होंने मेरे एडमिशन मतलब होने में उन्होंने काफ़ी मदद की जी. और उसके बाद भी जैसे माँ ने बताया कि ये घर आई थिंक उनकी बात सुनकर ही हमने ये घर लेने के बारे में सोचा। ये घर सेल के लिए था ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन हमें से किसी के दिल में ये थॉट नहीं आई कि चलो ये घर लेते हैं करके। वो उनकी बात थी और उनकी बात पापा ने मान ली और थैंक्स टू हर हम पिछले 17 साल से ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से हम इस घर पर रह रहे हैं। इस घर के साथ भी हमारा काफ़ी लगाव है। तो वो चीज़ें आप बहुत बार उनके पास गई और विद आई थिंक आप वापस आई तो घुंघरू पर चढ़ी, कभी कभी चक्की लालू, कभी कभी सो मेनी थिंग्स आप साथ लेके आती थी. बिल्कुल. तो विजयदंडम्मा वाज सिनोनिमस विद चक्की लालू. जो उनका जो स्लेट ऑफ हैंड था ना वो आई थिंक किसी में भी नहीं है. बहुत अच्छा वो चक्की लालू बनाती थी. वो हिंदी में शायद चकली बोलते हैं, मुरकू भी बोलते थे, जनरल जो वर्ड है. बहुत अच्छा बनाती. वो सबके हाथ से मतलब वो नहीं होता, सबके बस का नहीं है वो. वो बहुत अच्छा बनाती थी. वो इनफैक्ट वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी. उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने बारे में या अपने स्किल्स के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में या अपने स्ट्रगल के बारे में कभी नहीं बोलती थी. जो भी हमें पता चला वो दूसरों से पता चला. जिन्होंने देखा है उन्हें स्ट्रगल करते हुए, तो उनके मन ये सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी है और हम सबको उससे सीखना चाहिए. बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मेंटली ओके, एंड इवन टू सम एक्सटेंट फिजिकली टू. हाँ बिल्कुल. कभी उनको देखा नहीं कि बहुत दिन तक वो ऐसे बीमार रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब जैसे पापा ने बोला कि वो तो सनी के साथ थी और वो घर के काम काज करती थी, नीचे बैठ पाती थी, वो सारा मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ पाती थी. वो थी भी एकदम वाइड स्ट्रक्चर था, मोटी तो थी नहीं, तो फिट थी, घर के सारे काम करती थी और बहुत फिट थी. मतलब क्या है, मतलब बॉडी जो है वो मशीन की तरह ही है. शायद डिप्रेशन थोड़ा एक्सेलरेट हो गया एट द एंड, अदरवाइज शी वाज वेरी फिट. राइट. तो आप अगर कहना चाहती हो कि अगले जनरेशन, मतलब हमारा जनरेशन तो है ही, हम उनके साथ बहुत घुल मिल चुके थे और हम उनके साथ बहुत वक्त बिताए थे भी. ऑफकोर्स मैंने उतना नहीं बिताया जितना आपने बिताया होगा, फिर भी मैं बहुत जानता हूँ उनके बारे में. और आई वॉज एन एकलव्य इन अ वे. वी ऑल वर. तो क्या मतलब नेक्स्ट जनरेशन को क्या देखेगी? डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये है कि मुश्किलें आएंगी तो घबराना नहीं, मैदान छोड़ के भागना नहीं. जी बिल्कुल. ओके. वो मतलब जब आता है ना, जब तूफान आता है तो आपको उसका सामना करना होगा, हिम्मत तो जुटानी होगी और उसके साथ लड़ना होगा, वो सबसे बेस्ट. दूसरी बात, अपने स्ट्रगल की बात किसी से मत करो, अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है और आपकी कामयाबी से खुश होने वाले लोग भी बहुत कम ही हैं. तो इसलिए उन्होंने कभी अपने मतलब वो हिंदी टीचर थी, वो तेलुगु में बहुत अच्छी थी, वो तेलुगु क्रॉसवर्ड पजल्स बहुत अच्छे से वो सॉल्व करती थी, वो खाना इतना अच्छा बनाती थी, वो इतना अच्छा केयर करती थी. मैंने उन्हें कई जगह
कई ऐसे फंक्शंस में उनकी फैमिलीज और जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ जब भी शादी ब्याह वगैरह ये सारे फंक्शंस होते थे, आई ऑलवेज सॉ हर हेल्पिंग देम। उनके मुझे कभी नहीं आया कि मैंने इसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की, या उन्होंने कभी किसी की बुराई भी ऐसे नहीं कि इसने मेरी मदद करनी चाहिए थी, उसने नहीं की, ये सब भी मैंने उनसे कभी नहीं सुना। आजकल जो जनरेशन है ना, मतलब उनकी गलती नहीं है, सोशल मीडिया के चक्कर में ना, तो ये जो फ्लॉन्टिंग जो है बहुत ज्यादा हो गया है। आजकल की जनरेशन क्यों, मतलब पिछले जनरेशन वाले भी स्टार्ट कर लिए हैं, मतलब वो भी ऐसे ही, मतलब बच्चों पीयर प्रेशर होता है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे तो बच्चे माँ बाप भी माशाल्लाह हैं सच्ची में, मतलब इनफैक्ट बच्चे बहुत मैच्योर्ड है माँ बाप से आजकल। मतलब वो होता है, मतलब अब क्या करें, आप लोगों को सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ पोस्ट डालना होता है, तो नहीं तो वो भी रिकॉग्निशन नहीं एक, मिलती है हाँ, पार्टीज वो में भी एक वगैरह। मतलब ट्रेंड सा बन चुका हाँ जी, है, बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल, बोल नहीं बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, तो ये चीज है कि जी। फ्लॉन्ट मत करो जी। अपने प्रॉब्लम्स किसी के जी, साथ जी, ऐसे जी, share- बिल्कुल। अगर शेयर करना एक दो, जी। नॉट विद एवरीवन एंड Yeah, एवरीवन, absolutely, और absolutely. वो बोलते रहो कि मतलब इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, कभी उन्हें ये सब बोलते हुए नहीं सुना। शी वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल, वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन फॉर व्हम आई हैड हाई रिगार्ड फॉर। और मैं उनके बर्थडे के दिन उनसे मिलती थी, मतलब उनकी पसंद की चीज़ें जो छोटी, उन्हें बड़ी चीज़ें तो पसंद थी नहीं, उन्हें बड़ी चीज़ें बहुत simple चीज़ों से की प्यार कामना ही करना। नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ें ही मैं जी, मुझे बिल्कुल। उनके लिए लेके जाती थी, तो अच्छा लगता था। जी। तो पिछले बर्थडे पे भी मैं गई उनसे जी। मिलने, तो वो मेमोरी मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है। वेरी क्या बात, सुपर। तुम्हारो आंभर मोर आंभर हेले बहुत जण ହେଇଛି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ବୋଧେ ସେ ବହୁତ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ସୁରଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଇନ୍ସ ତମ ଆଡ଼କୁ, ଏସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଚିନା ବନା ତମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। हाँ एमएमएम ଆମର ଶାନ୍ତା କା ସୁନ୍ଦର ବାବା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିକଜ ମେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ରୁ ଏସବୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲାଇନ୍ସ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଡି ଥିଲେ, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ବେଶୀ ତ ମିଶି ପାରିନି, ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସେଟା ମାନେ କେତେବେଳେ କିଛି ବି ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି, ନେଭର ଗିଭ୍ ସେ ଜିନିଷଟା। ସତ କଥା। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଥିଲୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଦଉଥିଲେ, ସେ ଲାଇକ୍ ଚାକିଲି ଆଲୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ହଁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଟିକେ ଶିଖେ, ତେଲୁଗୁ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ହେଲା ଆସୁତା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ତମେ କୁମୁଟି କାଷ୍ଟରୁ ଆସିଛ, ଆମ କୋମରଣ କାଷ୍ଟ କେବେ ବି କିଛି ସେମିତି କେବେ ବି ନାହିଁ, କାଷ୍ଟ ଫିଲିଂ ତ କେବେ ବି ନାହିଁ, କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, କେବେ ବି ନାହିଁ। ହେଲା କେମିତି କିଛି କେବେ ବି ସେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ନାହିଁ କେବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବେଲମେତିକା ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ କ'ଣ ହେ, ମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟ ବେଲମେତିକା ବୋଧେ ମାନେ ତମେ କହିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଥର ସେଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲ। ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କେବଳ ସେ ବେଲମେନ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଥିଲା, ତା ବିନା ସେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ବହୁତ ଥର ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା ହେଲା ମାନେ ଏମିତି କିଛି ମନେ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏନି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ହର୍? आई थिंक तमर एनिवर्सरी दिन तांको जहाँ आमे इन वे गोटे सम्मान टाइप रो कलु, ता विषय किछि माने सीए जो प्रकार तांको लाइफ टाको नेइतली माने केरी करथले, जा से फेस करछन्दी बा जे ती सिचुएशन से निजको बाहर करछन, तांको जेति की से मैं फेलिसिटेट करबा बा व्हाट्सएप बा रिवर्स बा सब कम କିଛି ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ସହିତ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ, ତାଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ସହିତ। ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ କିଛିଟା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। बस 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 ମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଆମ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ଖୁସି ହେଲି କି ନାହିଁ, ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଇଥିଲୁ, ଯାଅ କିଛି ତ କଲୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ। ଠିକ ଠିକ। तो आमर भाजा सिंह भी मंतव्य आप शुणी देते। Finally, right, it's me. You turn the host and I'll be the one who will be asking. Right. Okay. You also, if you can share some special memories with her, what do you think makes her one of the special people we have ever met? I remember to have taken a video. I remember to have shot a video on occasion of Women's Day, and I asked her what a woman can do, and she, I vividly remember that she said, "कुछ भी कर सकती है." She was like,
what's it, the Rock of Gibraltar, like Navjot Singh Sidhu used to say about Rahul Dravid. She's like that for her family. She was serving each and every person. I don't remember to have heard anyone speak against her. She was like a Najat Sotru. Very No one bad ever. that Soumya. Yeah. Soumya is Santosh's wife. Right. And for Soumya, who is Vijayadamma? Mother-in-laws? Like, Mother-in-law, sister-in-law. Mother-in-laws, Yeah. I think we don't have a word. Fine. for Right. Japan. Right. Okay. Co-sister, Her right. husband's Taiji. Right. She came from Chennai to be with her, to provide some service to her. Fine. That's So, the kind of bonding yeah. She had And already she established. recently married, Yeah, just 5 absolutely. years. Yeah, absolutely. And over these 5 years, she Yeah. could see Mm. that this is a lady who deserves this sort of respect, who Richly- deserves this richly at sort that. of service. And apart from that, never used to accuse anyone of not having done certain things. Never. She always used to praise everyone. She always used to say that, I'm nothing. I'm a simple little common woman. There's nothing special about me. And these are the qualities that you associate with great people, don't you? Like you said, so rightly said, she never ever shared any struggle of hers with anyone of us. It's all that we heard from our parents and our near and dear that she had to struggle. I heard it initially from Pedagogika, who said that she was really in dire straits when she found herself completely alone. And despite that, she didn't give up, and she made it a point to come up with goods at the end of the Actually, day. someone right from Pedagogika to Bhavanjan Yeah. to Soumya, Right. everyone had that immense respect. Absolutely. That Right. was to show that she had great bonding with everyone. She Right. interacted Right. with everyone so very well. Absolutely. And who we are, we are her. How are we related in a way? If we can- Husband's cousins' children, husband's maternal cousins. husband's maternal cousins' children, and we were so close to her. We could, like I said, Our respective family trees are different. yeah, completely different. I was really very fortunate to have spent such time interviewing her, and it's an absolute privilege. Like I said, had I not taken an interview, I would not have excused myself. And thankfully, that memories are still there. And we had gone to her along with Amma to felicitate her. Of course, like she so rightly said, it was our satisfaction and it was our pleasure that we felicitated her. She never needed that. In fact, she was. Santaka called me up and told me that she was so embarrassed that we felicitated her. I still remember to have given her a designation, TR. Okay, she definitely deserves the TR. Yeah, instead of shedding a tear, a true TR should impart the right values, share the right the inputs. And I think you have come up with an idea to celebrate her the life. Life in general. Life But in she has general. been a teacher. She Mm. was a Telugu and she worked as a Hindi teacher in Mhm, government school. mhm. So I just want to spread this. Mhm. So I want to come up with an Instagram page Mhm. where I'll be teaching different languages, whatever I know, Right. Telugu, Hindi, English, Mhm. Odia. Mhm. So I think language learning has become an extremely important skill these Mhm, days mhm. because of globalization and all that. Mhm. Odia people are working in Chennai, Mhm. Bangalore, Mhm. Hyderabad, Mhm. and those people are also coming this side. And Mhm. at times, one of the recent cases where a Hyderabad student is placed in Jaipur, Mhm. so he needs to learn Hindi. Mhm. So I just want to help all these people. Mhm. And I always say that if I'm able to speak, if you're able to speak, it's always because Genes. of the genes. Yeah, pretty It's good. always because of the environment in which Mhm. we were brought Right. up. Right. So I would like to share our good luck, our fortune with many out there. Fantastic. So Let's start I would with like to commemorate this by starting an Instagram theme page right. based And on focused on language. like the first letter of hers, Vijaya. Vijaya itself is victory, and V for victory. Let us start with that. So thank you so much for having watched this. बहुत धन्यवाद आपण मानको आपण ये शो देखले बहुत लंबा शो गला. I think she richly deserves even more. Okay. Thank you so much. बहुत काम करछु बहुत ताको काम करछु. तो आम तरफ जय जगन्नाथ. Thank you so much. Thanks.